السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل. بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل. بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى يقولون ربنا اغفر لنا
akan sampaikan inspirasi, cerita inspirasi tiga cerita inspirasi. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dan pelajaran itu. Yang pertama, zaman dahulu ada dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu ahli ibadah, yang satu lagi ahli maksiat. Pada satu waktu sampailah dia digoda oleh iblis, ahli ibadah ini. Sampai dia mengatakan apa? Kamu karena sering berbuat maksiat, maka sepertinya kamu tidak akan pernah bisa masuk surga. Kamu akan masuk neraka. Akhirnya apa? Hanya dengan perkataan itu Allah luluh lantakkan semua ibadahnya yang telah pernah dia lakukan. Karena hanya dengan satu perkataan. Karena wilayah neraka dan surga itu wilayahnya siapa? Wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan dari iblis, diciptakan dari malaikat, diciptakan dari cahaya. Cerita singkatnya, tatkala manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari tanah liat yang baru-baru saja masih hangat penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Saat itu Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Semua malaikat itu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam untuk sebagai penghormatan, bukan untuk menyembah, tapi sebagai penghormatan. Karena itu perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, dia tidak mau sujud. Dia hanya mengatakan saya tidak mau. Hanya dengan mengatakan saya tidak mau, akhirnya Allah laknat dia masuk ke neraka selama-lamanya. Akibat apa? Akibat apa? Sombong itu hatinya. Ya. Hatinya itu ada kesombongan, kemudian keluar perkataan tidak mau. Apa? Dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ketemui di koran-koran. Ya dulu koran ya, sekarang ada apa? Sekarang majalah internet ya. Ada tadinya yang satu dagang siomay, yang satu lagi dagang ketoprak. Kamu jualan apa? Dagang ketoprak. Sehari-hari mereka bersama, setiap hari buka dagangan. Yang satunya laris, yang satunya juga laris. Jadi tidak ada sama sekali iri di situ. Ada satu waktu, ya ada orang datang, dia membeli. Hanya dengan membeli satu porsi saja dia bilang, sambil dia mengatakan kepada temannya itu yang di samping tadi, yaitu pedagang siomay, dari saya tadi beli dagangan ketopraknya. Ketopraknya ini gak enak. Akhirnya dia apa? Dari situ mulai hasutan itu masuk ke dalam hatinya. Sehingga suatu saat lama kelamaan akhirnya membara di dalam dada mereka. Dada yang apa di si penjual siomay tadi. Akhirnya terjadilah yang terjadi, yaitu fitnah, dan mereka akhirnya bertengkar hanya dengan hasutan seseorang dengan sebuah perkataan tidak enak. Sama seperti orang yang tidak memikirkan apa yang dia katakan tatkala dia menyampaikan sesuatu. Jadi kata Bang Pihan tadi apa? Kata Bang Pihan tadi, jagalah perkataan. Jadi teman-teman sekalian, perkataan ini sangat-sangat berpengaruh. Perkataan ini representasi pada apa yang ada di dalam hati kita. Ya, karena itu bertentangan dengan perintah Allah. Kata Allah apa di dalam surah Al-Baqarah? Wa qulu lin-nasi husna. Dan berkatalah dan ucapkanlah perkataan baik terhadap manusia. Teman
Intinya apa? Kembali ke ini, membangun kepribadian Qur'ani. Ya, kembali kepada ini, membangun kepribadian Qur'ani. Itu salah satunya dengan menjaga perkataan. Salah satunya dengan menjaga perkataan. Ya, jadi mudah-mudahan dari habis daurah ini semuanya tadi yang perkataan-perkataan buruk, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, itu semuanya hilang. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.